पहली लाटू गोड़ फेरका ये युद्ध को आज्ञा जीवे सारथी की पचारुछंदी ए केमितिया योद्धा जे मु बसिबी कोठु एमिति रथटा बृहण माइची आज्ञा सजाई देइची ए युवराज उत्तर बसिबा पाई जागा आज्ञा निरीक्षण करि पारु नाहंती आउ सेठी गोटे शर्त रहिला शर्त कोन तोर युवराज हां आमे कुआरे जाउछे युद्ध को जाउछे आज्ञा मोर गोटे शर्त अछि तो शर्त कोन कहलु घर घर राग करी रथ जेते युद्ध भूमि रे मोर गरीब हां आपण मो रथरे धैर्य रे बसी पारिबे तो माइचा तो हसौची काई गोटे दात देखो की रथ चलेबु जे मु बसी पारिबिन तापरे द्वितीय शर्त हण युद्ध रे न जीतिबा पर्यंत रथ मोर पछको फेरिबो नाही युद्ध रे जीतिबा पुथना गाई के धर के आसला युद्ध रे मु न जीतिबा पर्यंत हां रथ मोर पछको फेरिबोनी ठीक ठीक कहि हे जीतिबा तो कोन आपण से पर्यंत आपन धैर्य रहिबो ठीक की कथा तू कहतु का आगरे की कथा कहतु ताले ठीक अछि वीर संतान ताले जीवा चला आज्ञा रथ चलेला हे आज्ञा पछले बोल आपण बसंतु पछरे रथ चला देखी पथ ये मध्य उत्तर तू कुआडे रथ नौचु देखिलु रथ एमिति आज्ञा बृहणला माइचा चलेइले बृहणला रथ चला देखी पथ मध्य उत्तर भाले केहू माया बेसे आंभ देशे रही विराट आड़े के गोटे माया बेसरे तेरे पार्टी करछु आम विराटपुर आसी छद्म बेस लुचि कि नाही रथरु खसी पइलेनी तू रथटा को चलेगी जा मु सुनिथिली पुराण रे राजा नळंकर रथ चलेबा कथा ये बृहण एमति रथ चलाउछि ताले देखिबा ये मा प्रकृत ये माइचिया ना ये किए ठीक ठीक माइचिया बृहणला मु तते टिके परीक्षा करबी मते परीक्षा करिवे सुनो हां मो बापांकर रथरे हां मो जेजी बापांकर रथरे मु जाई जेजो बापा हां जेजो बापा हां हे मिति रथ चलानु अच्छा सुनिलु हां तू भलो चलाउछु माने भलो चलाउछु जे हां हेले टिके स्पीडी हे जाउछि स्पीडी हे जाउछि आ कोन हां सुनिलु हे तू आम देश रे तू माइचा ना आउ के मायार अछु किराउ काई की मोटे के संदेह होला तोठे कोन संदेह तू गोड़ तो बांको कोन बड़ बांको सुआ भरिया नाको अच्छा तो चुट्टी तो फक फक तोर पछरे उटा हांदुरिया बेणी अछि वाह आगो पट्टा प्लेन सत कह तू माइचा ना आउ की मु माइचा मु होछि बृहण सुन समय नाही आउ काई नहीं कि विराट सीमांत रे दुर्योधन पहुंचे देखिए कुरुक्षेत्र चमकी विराट बंदर तू कुआरे रथटा को लेके जाउछु कि रे अरे आ बाळे जाइथिले ताळे के पड़ी केते भाषा केते घू घू केते सु सु हरे गुटे समुद्र भीतर को रथ नउछु तू अरे बड़ी देखी कुरुक्षेत्र चमकी विराट नंदन बोले अज्ञान देखला आगे गोटे विशाल समुद्र गर्जन करुछि रथटा आज्ञा से समुद्र भीतर पशि जाउछि से ठीक देखी कुरुक्षेत्र चमकी विराट नंदन बोले अज्ञान गर्जुछि सागर न देखि आगर बुड़ाई मारिबु जान आगे गोटे समुद्र गर्जन करुछि तू नहीं के समुद्र भीतर रथटा पुरी दउछ अरे माइचा समुद्र भीतर गुलाम तो बुड़ी के मरिया कि युद्ध करला कि रे युवराज हां ए जो विशाल समुद्र देखुछ हां ए प्रकृत समुद्र नुह या प्रकृत समुद्र नुह ए होची कुरु समुद्र ये कुरु समुद्र ए समुद्र को हां आमे युद्ध रे जितिले हां आमो पुर्थना गाई को आमे नहीं कि जिबा सुनिलु
ଯଦି କୁରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ସାଥିରେ ତୁଳନା କଲୁ ହଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ଏ କୁରୁ ସମୁଦ୍ର ସେଇଆ ଅଛି କି ହଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ମଗର ଅଛନ୍ତି ବେଲ ଅଛି ଏଇଥିରେ କୋଉଟା ଦେଖା ହଁ ରାଗ ଧନ୍ୟଶ୍ରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କୁରୁ ସମୁଦ୍ରର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି କଳା ସୈନିକ ସକଳ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ପତାକା ଲହରୀ ସୈନିକ ସକଳ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ସେଇଆ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ଜଳ ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଜଳ ତଦ୍ଗତ ସୈନିକ ସକଳ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଲେଖା ବାପା କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଅଛି ଏସବୁ ଯୋଉ ରଥ ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରଥୀ ମାନେ ଯୋଉ ରଥ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପତାକା ଗୁଡାକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପତାକା ଗୁଡାକ ଉଡୁଛି ଏଗୁଡାକ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଉ ରେ ବାବୁ ରଥଟି ଶୁଣି ହେବୁ କାବୁ ବାଦପାଲାକୁ ରଥ ଶର୍ମା ଗଲା ବେଳେ ଅପୋଜିଟ ଗାୟକ ରଥରଟି ଶୁଣି ହେବୁ କାବୁ ଏଇଠି ଯୁବରାଜ ଉତ୍ତରକୁ ବୃହଣନା କହିଲେ ରଥର ରଡି ଶୁଣି ତୁ କାବୁ ହେଇଯିବୁ ଧରି ପଡିବୁ ସମର ବାବୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛୁ ସିଧା ତଳେ ଖସି ପଡିବୁ ଚେତା ବୁଡି ଯିବୁ ଭାବୁ ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କୋଟେ କରିବୁ ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଚେତା ବୁଡିକି ପଡିବୁ କେତେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଲୁ ଯଦି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ହଉ ଛାଡେ ଆଗରେ ଦେଖେ 7ଟା ରଥ ଆଗୁଆ ହେଇକି ଅଛି 7ଟା ରଥ ଏପଟେ 3 ହେପଟେ 3 ମଝିରେ ଗୋଟେ ରଥ ଆଗୁଆ ହେଇକି ଅଛି ଏ 7ଟା ରଥ ଭିତରୁ ଯୋଉ ରଥଟା ଆଗରେ ଅଛି ସେ ରଥ ଗୁଡାକ କାହାର ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇଲୁ ସେ ରଥ କାହାର ହଉ ରଥ ଚିହ୍ନେଇବା ରଥ ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇବୁନୁ କଲା ଆଗରେ ଯୋଉ ରଥ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଦାଢିଆ ବାବାଜୀ ସେଇଥିରେ ବସିଛି ହେ ବାବାଜୀ ଆଇଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସିଏ କିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଇଛି ତା ରଥ ଧଳା ରଥରେ ଥିବା ପତାକା ଧଳା ବାସ୍ ତା ଧନୁ ଧଳା ତା ଜଟା ଧଳା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଘୋଡା ମାନେ ଯୋଚା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୁଢା ରଥ ଆଗରେ ଘୋଡା ଯୋଚା ହେଇନାହାନ୍ତି କଣ ଯୋଚା ହେଇଛନ୍ତି କଣ ଯୋଚା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢା କିଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ବୁଢା ଆଇଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚିପି ଦେବି ବୁଢାକୁ ଚିପି ଦେବି ଆଜି କିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଇଲୁ ରେ ଏ ଗୋଟାକ ବୁଢାକୁ ଜିତିଲେ ଆମେ ଗାଈ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ମତେ କହୁନ ଆଗରୁ ଏଟାକୁ ଆଗ ମାରିଦେବା ଏ ବୁଢା କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ଆଗ ବୁଢା ବିଷୟରେ ଛାନ୍ଦୁଟେ ଗାଉଛି ଶୁଣ ତାପରେ ବୁଢାକୁ ମାରିବ କି କଣ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବା ଏ ବୁଢା କିଏ ଲେଖିଲେ ରଥ ସଭା କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ कौन कहलु ए बुढ़ा किए हे बुढ़ा किए सी युद्ध को आई सी किंदा वीर तू मते या कहूचु ए गोटा को लोक को जितिले हम पृथ्वी गाई को हमें नहीं जिबा तू मते हसौचु कि ताकू चिन्हौचु हे गोटा को हेतोळु केतोळु कहूचु कि रे से गोटा को एइने गले चिपी देबी से बुढ़ा के जानि छ से पितामह भीष्म अच्छा
ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କିନ୍ତା ବୀର ଟିକେ କହିଲୁ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମିତିଆ ବୀର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କଥା କହ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅଟୋନୋମିକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମରିବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଞ୍ଚିବେ କଣ କହୁଛୁ ମ ରହ ସରିନି କାହିଁକି ଛାନିଆ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେ ଚାହିଁଲେ ଗାଈ ନେଇକି ବିରାଟପୁରକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରଶୁରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ପଦୁଟିଏ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାରବୀ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ରଥ ଶର୍ମା ଆରେ ପୁଅ ଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପଦୁଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାରବୀରେ ଲେଖିଲେ ରଥ ଶର୍ମା କିରା ତାର ଜୁନିୟମ କଲେ ଏକବିଂଶ ବାର କ୍ଷତ୍ରି ମୁଣ୍ଡହାର ପାରିଲେ ନାହିଁ ଥରେ ଦିଥର ନୁହ 21 ଥର ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତିଆରି କରି ମା ରଣଚଣ୍ଡିକା ଗଳା ମଣ୍ଡନ କଲା ବାଲା ଯୋଉ ଜାମଦଗ୍ନ ପୁଅ ପରଶୁରାମ 21 ଥର ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଯିଏ ବୁଡେଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂତ ପରଶୁରାମ ଦିନେ ଅମ୍ବା କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ଭୀଷ୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ଧନୁ ଉଠେଇଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ରହିଲା ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ହେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଆପଣ ଜିତି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଅମ୍ବା କନ୍ୟା କାଶୀରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଅମ୍ବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେ କଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଥର ନିକ୍ଷତ୍ରି କଲ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭୀଷ୍ମ ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖି କୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧୂଳି ପକେଇଦେଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ କେମିତିଆ ପୁଅ ଏବଂ ଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପରଶୁରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯାହା ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ଆଉ ଏ ପରଶୁରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯାହା ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ଭୀଷ୍ମ ନାମେ ଭ୍ରମେ ଯମ ଶିର ଭୀଷ୍ମ ନା ଶୁଣିଲେ ଯମର ଶିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଯାଏ ଯେବେ କରିବେ ଧନୁ ଟଙ୍କାର କାରେ ନୋହିବ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ଏଭଳିଆ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ବୋକା ବୋକା ଭଳିଆ କଣ ନଉଛ ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ରହ ମୁଁ କହିବିନି ତାକୁ କଣ ଡାକନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମର ମନେ ପଡୁନି ରେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା ତ ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତମ ଚାରି ଖୁରା ଏ ବୋଲା ଚାରି ଖୁରା କି ଭାଷା କି ତମେ ତ କହିଥିଲ ତମ ଘରେ ଗାଈ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଇଥାନ୍ତି ତମେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଇଲ ତମେ ଗାଈ ବେକରେ ପଘା ଲଗେଇକି ନିଅ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତତେ ସୁବିଥିବ ମତେ କିନ୍ତୁ ସୁବିଲାନି ହଁ ବୋଲା ତମେ କହିଥିଲେ ତମ ଗୁହାଳେ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଇଥାନ୍ତି ତମେ ପଘା ଲଗେଇକି ନିଅ କେମିତି କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ କ ନା ଶୁଣି ଏଇଠି ଯୁବରାଜ ଉତ୍ତରଙ୍କ ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଲା ଶୁଣିଲୁ ତା କାଠ ରଥଟା ସେ ରଥଟା କାହାର ମତେ ଟିକେ କହ ଏକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଯାହା ନାମ ହଉଛି ଦୁଃଶାସନ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କିନ୍ତା ବୀର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଥାଟ ରାଜା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଃଶାସନ ରଡି କର୍ଣ୍ଣେ ଗଲେ ପଡି ନଚଳେ ଯମଚ ଚରଣ ଦୁଃଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇରେ ଆଗେ ଗଦାଟାକୁ ପାହାଟେ ବାଡେଇବ ଭାଷ ଚକ୍ର ନାଟକ ଲେଖିଲେ ଭାଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନଦେଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଭାଷ ଚକ୍ର ନାଟକ 13ଟା ନାଟକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେଣୀ ସଂହାର ନାଟକରେ ଭାଷ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପୁଅରେ ପୁଅ ଜାତିରେ ଧୋବା କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଗଦା ପିଷ୍ଠା ତିଷ୍ଠ ଦିବେ ଗଭୀରା
दुशासन गदाटा को बाड़ेब ହେଲା गदा बाड़े आज्ञा डाकिब को महिमाणे को मई निर्मिमाणे वाह एवं कहब अक्षय ଆଜ୍ଞା को मराल बाहो ଆଜ୍ଞା मराल बाहन काहांकर ଆଜ୍ଞା ब्रह्मांकर हे ब्रह्मा आस दुशासन डाकुची मो सागरे युद्ध कर त्राक्ष वाहन त्राक्ष करे गरुड़ गरुड़ वाहन काहांकर ନାରାୟଣଙ୍କର दुशासन गदाटा को बाड़ी डाकिब हे नारायण चक्रधारी ए दुशासन युद्ध को आसी आस तार सागरे युद्ध कर को मेघ वाहन काहांकर ଇନ୍ଦ୍ର डाकिब हे इंद्र ଇନ୍ଦ୍ର मु दुशासन डाकुची आस मोर सागरे लड़े कर आउ ଆଉ को महिष बाहो महिष वाहन का ना जमर ଜମ ଜମ जंतुपति जम्मू को मध्य से डाकिबा आस मो सागरे युद्ध कर हे बा दुशासन रड्डी अथसरमा कहले कन्ने गले पड़ी नचले जम चरण दुशासन रड्डी सुनिले जमर पाद मध्य अटकी जाए କହୁଛୁ ମ सेई होची थाट राजा दुशासन ରହ ମୁଁ କହିବିନି ए ହେ ଠାଟ ରାଜା ତମେ ଆମ ଗାଈକି ନେଇକି ଯାଅ ए तू तो समस्त को तू गाई नहीं कि जा कौन हमें करबा आसे पड़े ଶୁଣିଲୁ ए ତୁ କେମିତି ଟକ ଟକ ହଉଛୁ माने ମୋ ବାପା ଗାଈ ନଉଛି ସିଏ ତୋ ବାପାର କଣ ଯାଇଛି ମୁଁ କହିବିନି ଶୁଣିଲୁ ଏଇଟା ତା ଠିକ କାଠ କଥା। ରଥଟା एटा ठीक कहला आज्ञा गाई प्रकृति रे ता बेपार गाई मोह बेपार नुह मु साधारण गोटे नौकर आसी चारे गाई तो तांकर काई केंदी होची ଶୁଣିଲୁ नाई ହେ ଦୁଃଖ शर्त अछि मोर ହଁ युद्ध रे न जीतिबा पर्यंत रथ मोर पछकु फेरिबनी ତୁ କିଏ ହେ କଥାଟାକୁ ଧରିଛୁ କି ଶୁଣିଲୁ ହେ? ତା ପାଖ ରଥଟା କହ रश्मि रथ कर्ण रथ କରିଲ କେମିତି ଆବିର ए सुवर्ण प्रतिमा परि सुवर्ण परि चिकचिकी मारुची जहांकर रथ ହଁ 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 आउ ଆଉ महाभारत रे ହଁ कर्ण भलिया पुआ जन्म हेबे नाही କଣ କହୁଛୁ ମ हाँ पार्थ समान पेशेदा सर हाँ। बृहणला माइचिया कहूछि ହଁ अर्जुन ठारू आहुरी योद्धा होउछन्ति आज्ञा रश्मि रथ कर्ण କର୍ଣ୍ଣ लोरे सुधा कुंडल श्रुतिर कर्ण को तो मारिबा एते सहज सापेक्ष नुह କଣ କହୁଛୁ ମ अर्जुन समस्कंध योद्धा होउछन्ति कर्ण ପ୍ରଭୁ आउ ଆଉ जदि कई कौशली योद्धा हुए तो कर्ण को रणांगन रे मारी देला ତାପରେ तथापि परवा नहीं तथापि कर्ण मरिबनी କଣ कहुଛୁ ମ हाँ ता कान एडी ता अमृत कुंडल रहिछि रे हाँ, दीटा अमृत कुंडल ता कान रे अछि ହଁ तहियार दिन प्रभात समय रे ए अमृत कुंडल ते सूर्य रश्मि पड़िबलो मो मा सूर्यंकर प्रथम रश्मि पड़िले ହଁ से कुंडरू अमृत झरिबो अमृत झरी की कर्ण पाटी रे पड़िले ये कर्ण आउ थरे बंचिबो रे ବୋଲେ ସେ ମରିଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ कर्ण को मारिबा न मारिबा समान ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଇଛନ୍ତି हाँ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବି केते मुंडिया मारु चुकी रे ମୁଁ କହିବିନି ଶୁଣିଲୁ ए हे ସେ କିନ୍ତା ବିରଳ ବାପା ମା ମରିଲେ ଫେରେ और हे ज्ञानेन्द्र बंदरी ता पाखर थोड़ा कहार थ हो कला मूर्तिमंत धरो वेद प्रेम कांति गुरु मान बंच कहले ए जो दाढ़िया बा जनक बसी से किए ଇଏ मूर्तिमंत धनुर्वेद प्राय कांति कुरु पांडवंकर गुरु ये होछंती स्वयं कुरु पांडवंकर गुरु जहांकर नाम होची द्रोणाचार्य ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛନ୍ତି हाँ ଆଚ୍ଛା ସେ କିନ୍ତା ବୀର स्वयं धर्मराज ढाली शिरताज नम्रंती जहांकु धुरु धर्मदेव युधिष्ठिर ହଁ मुंड लगई जहांकु मुंडिया मारंती ଆଜ୍ଞା धर्मदेव युधिष्ठिर आज्ञा जहांकु मुंडिया मारिबे से संगे संगे भस्म हो जिवे हे ଭଗବାନ अरे पुओ ଆଜ୍ଞା धर्मदेव मुंडिया मारिले संगे संगे जने भस्म हो जिवो ହଁ किंतु धर्मदेव युधिष्ठिर आज्ञा मुंडिया मारी के अनेक दूर जहांकु प्रणाम करंती एई होछंती सेई गुरु द्रोणाचार्य ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି हाँ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ तांकर ହଁ युद्ध विषय पदुटे शुण
ଯୁଦ୍ଧ ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱୟଂ ମଘବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା। କଣ କହୁଛୁ ମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତା ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିବ। ଆଉ ତା ପାଖ ରଥଟା ହଉଛି ଶଲ୍ୟ ରଥ। ଶଲ୍ୟ ମହାରଥୀ ଶଲ୍ୟ। ସେ ଚିନ୍ତା ବିର ଶଲ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧନୁରେ ଗୁଣ ବସେଇ ଖାଲି ଟାଣିଦବ। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ରୂଣ ଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବରାଜ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣି ଯାଇଛି ବୃହନଳା ଠାରୁ ये समस्त वीर मानकर कीर्ति जेते शुणी रही बाबा शो शो तल थरी गला तड़ो पछे पछे तड़ी वीर छत्रसासी रथरु डेकी आज्ञा पड़ेला युवराज उत्तर। युवराज उत्तर तो रथरु डेकी पड़े पछे पछे तड़ी वीर सभ्य साथी बृहनला माइची आज्ञा पछरे तड़ी से तो माइचिया बेश होती आज्ञा पछरे गोटे बड़ बेणीटे पड़ी बेणीटा इतस्तत होगी एपट सेपट होगी नाचुची जिते बेणीटा नाचुची सेपट पार्श्व दुर्योधन देखीदेला मामू शकुनी की प्रश्न पचारा कहला मामा आगे किए गोटे नारी पलाउची मामा ए आगे किए गोटे पुरुष पलाउची पुरुष जने पलाउची पछरे किए गोटे नारी ताकू तड़ीची काई गोटे हसटा हस कान फाटी जाउची हसिबिनी हरदा हसिला कथा कहूची ए नारी जनक किए या पुरुष जनक किए भणजा हाँ आमे जिते विराटर सुथना को आमे हरण करके नहीं जाऊे हाँ ये कथा शुणी की हाँ ता स्त्री की धरिकी आसी ओ राजा विराट आगे पड़ौची पछरे ताकू ता स्त्री सुदेशरा तड़ीची हमको देखि तुम्हें कहला कथा तो या भୟରେ पड़ौची विराट देखंतो आज्ञा केड़े कौशली होची शकुनी भणजा दुर्योधन को प्रति मुहूर्त आज्ञा मिछ कथा कहूची ये मिछ सम्राट शकुनी केड़े सुंदर कथा कहला कला उत्तरीला सुनी गांधार सूत विराट राजा को लागिछि भूत कला ए भणजा ये विराट राजा को भूत लागिछि ता गाई की तो आमे चोरी की नहीं जाउछे तेणु ता रानी ता संगे आसीथिला युद्ध देखाई ये भय पड़ाइछि पड़िछि रानी नहिले द्रोण सम्मति रे नहिले द्रोण सम्मति रे अरे नहिले द्रोण सम्मति रे नहिले द्रोण सम्मति रे आया बे सब सारी तेणु हे मारी साक्षात अखिल बाबू सेठी कहले कला आगे जी पड़ौची से हूँ राजा विराट पछरे जी ताकू तड़ीची से हूँ रानी सुदेशना आज्ञा पाखे अच्छा गुरु द्रोणाचार्य एठी द्रोणाचार्य कहले दुर्योधन नोहिले द्रोण सम्मति ए बा एठी द्रोणाचार्य हठात मना कले कहले ना 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 आगे जे जाउछि हे दुर्योधन से राजा विराट मुह कि पछरे ताकू जे तड़ीची से नारी सुदेशना नुह ये किए द्रोणाचार्य कहले कहले वेशभूषा नारी तेणु नहे बारी साक्षात अर्जुन गति महाभारत रे मोर 105 पिला को मु पाठ पढ़े
को पिलाटा मोर केमिति युद्ध करे केमिति चले केमिति ठारी केमिति माने मु जानि नै मो पिला को मु चिन्हि चिना दीर्घ दिन धरि की पाठ पढै छी बाबा अरे पुआ आज्ञा जे भलो छात्र ता भितरे सारे आज्ञा बहुत दिन पर्यंत मला पर्यंत ताको आज्ञा मने रखिबे आज्ञा गोटे पिला सारे पाठ पढौतले से पिला पाठ पढी के आज्ञा आईएएस पाई कलेक्टर हेला आज्ञा सार ताको चिन्हिबे नी अन्य पिला कथा छाड़ी दे मो आज्ञा भलो छात्र को चिन्हिबे ना चिन्हिबे ना निश्चय आज्ञा ये तो भलो छात्र होची अर्जुन भलो छात्र को चिन्हिले ना अरे पुआ आज्ञा कले दुर्योधन कि सुंदर लेखा देखे बापा कले गति रु जोड़ा परे अर्जुन परी कला गति रु जोड़ा परे ता चाली रु मु जानु छी ये निश्चित होछनी रीतिकृष्ण अर्जुन सव्यसाची ये होछि सव्यसाची पार्थ किरीटी अर्जुन पाखरे अछंती पितामह भीष्म आज्ञा भीष्म डाकी देले कहले दुर्योधन गुरु द्रोण जहा कहउछंती यथार्थ